Ok, alors salut tout le monde. Pour voir la vidéo sur l'entretien du Sanchezia en langue française, suivez du début jusqu'à la 13e minute environ. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو باللغة العربية كيف يعتنوا بالسانشيزيا يتابع من الدقيقة 12 ونص تقريبا للآخر. Ok, là on va commencer avec le Sanchezia. J'ai juste noté les étapes pour ne pas oublier d'en parler des étapes. Bon là je suis au salon parce qu'il y a ici, parce que dans la chambre où je filme normalement, ou d'habitude, il fait trop chaud. On va commencer par l'origine. En fait, c'est une plante originaire d'Amérique tropicale, donc l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, précisément du Pérou et de l'Équateur. On la voit plus au Pérou et en Équateur. Bon, donc c'est une plante de chaleur et une plante d'humidité. Une plante tropicale de toute façon. Pour la température, il ne faut jamais l'exposer. Bon, celle-là, j'ai acheté en fin 2019, bon, ça je vais parler après. La température, c'est une plante de chaleur, donc il ne faut jamais l'exposer à moins de 12 degrés. 12-15 degrés, ça va. Là, elle est à Beyrouth. Elle est à Beyrouth, et là, bon, ça je vais parler à la fin de la vidéo. Mais quand les températures descendent en dessous de 12 degrés, il faut faire entrer la plante, bien sûr, à la lumière, près d'une fenêtre, et ne pas l'exposer au froid, sinon la plante risque de mourir. Donc elle va geler, elle va avoir froid, elle va mourir. Pour l'exposition, c'est une plante de lumière et surtout pas de soleil direct. Elle va supporter la mi-ombre, un peu de soleil le matin. Le soleil du matin, ça ne va pas lui faire du mal, mais pas celui de l'après-midi, c'est trop chaud pour la plante. Mais de préférence, le mieux c'est de la mettre à une forte lumière, mais pas au soleil direct. Mais elle va supporter la mi-ombre. Pour la floraison, c'est une plante qui va fleurir dans son pays d'origine, elle va fleurir presque toute l'année. Mais ici, bon, on est au Liban, on est à Beyrouth, ou si vous êtes en Europe ou dans un pays où il y a les 4 saisons, la plante elle va fleurir en été. Bon, la floraison, c'est genre, ça ressemble un peu à la floraison du, comment on appelle ça, la fleur du paradis. Fleur du paradis, bec de perroquet et autres. C'est une couleur un peu rouge et jaunâtre. Voilà. La multiplication par bouture, elle va se faire par bouture en été bien sûr, ou alors à la fin du printemps. C'est rien, on va couper juste une tige, on va la mettre dans un terreau spécial bouturage. Si vous n'avez pas du terreau spécial bouturage, c'est simple, du terreau universel, ça fonctionne. Pour l'arrosage, là je vais parler un peu de l'arrosage. C'est une plante gourmande en eau, c'est pas une plante qui va supporter la sécheresse. Peut-être en pleine terre, après 2-3 ans, quand la plante s'est bien installée, elle pourra supporter en été, je parle en été, elle pourra supporter une semaine peut-être sans eau, mais pas plus que ça. Personnellement, en été, là, elle est à Beyrouth, et à Beyrouth, il fait chaud, on est au sud de la Méditerranée, et pour l'arrosage, ça, c'est chaque 2 jours, chaque 3 jours, ça dépend. Là, on est le combien aujourd'hui? Je n'ai même pas vu mon. Je sais même pas on est le combien. Je vois. Non, c'est pas marqué aussi sur sur mon laptop. Je pense qu'on est le 18 ou le 18 ou le 19 août 2021. Donc on est en plein canicule. Il fait vraiment chaud. Je l'arrose chaque 2 jours. Au début de l'été, en juin, je l'avais oublié. Il a passé 4 jours sans arrosage. J'étais très occupé, j'ai oublié la plante complètement. Normalement, je l'arrosais chaque 3 jours. Et le 4e jour, je suis sorti, je voulais arroser mes plantes. Et là, paf, la catastrophe. La plante, elle était tout fanée. Même les branches étaient tout. Il n'y avait plus de plante au fait. La plante qui était là, elle n'existait plus. C'était devenu une plante de suspension. Elle était tombée en cascade. Elle avait tellement soif. J'ai dit, bon là, ça y est, j'ai perdu la plante. La plante est foutue. Je suis un con et voilà. J'ai bien arrosé la plante. Je suis arrivé le lendemain. Je suis sorti au balcon. J'ai regardé la plante. Elle avait cet aspect. Mais elle a perdu ses feuilles. Bon là, vous avez vu tous les feuilles. Ça, il y a 2 mois et demi, 3 mois environ. Donc là, tous les feuilles qu'on a maintenant. Et bon, attends, je vais vous montrer. On a tous ces démarrages. Elle a perdu les feuilles parce qu'elle a eu un grand choc. Mais là ça va, elle commence à me faire des feuilles partout, de nouvelles tiges, de nouvelles pousses. Là la plante, ça va.
Bon, là, je l'ai mis à un voisin, j'ai juste fait des boutures d'Alterantera que j'avais cassées en nettoyant mon Alterantera. Ça prend vite, hein, tout simplement. Vous coupez une tige, faites un trou et piquez, c'est terminé. Bon, en hiver, on va espacer un peu plus les arrosages. Si elle est en pleine terre dans le jardin, on ne va pas l'arroser parce qu'il pleut. Sauf s'il y a une période de 2 ou 3 semaines sans pluie, d'accord, le sol va commencer à sécher, on va faire un apport en eau. Mais dans un pot comme ça, en hiver, il faut toujours s'assurer que le sol commence à sécher environ au quart, donc à 5-6 cm à la base ou un peu plus, avant d'arroser à nouveau. Bon, lui, quand je l'ai acheté, il était petit, il y a 2 ans. Dans un pot, un petit pot, je l'ai mis en même temps. Dans un grand pot, il a grandi, ça fait 2 ans maintenant. En été, n'hésitez pas, c'est une plante gourmande en eau. Moi, je l'arrose personnellement une fois chaque 3 jours. Mais je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Peut-être chez vous, il fait un peu plus froid. Mais ici, à Beyrouth, il fait vraiment très chaud. Peut-être vous allez l'arroser une fois chaque 3 jours, une fois chaque 4 jours, une fois par semaine. Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Bon. Pour le sol, c'est une plante tropicale, donc en général c'est une plante de forêt, et donc une plante de terre acide, de préférence une terre de bruyère, ça lui plaira très bien, mais là, si vous n'avez pas trouvé, il n'y a pas de problème, déjà la plante elle n'est pas dans ce pot, dans une terre de bruyère, et c'est un mélange de terre de jardin que j'ai fait avec du fumier, un peu de fumier, un peu de terre rouge, c'est ce qu'on trouve au Liban dans les jardineries, et avec du terreau universel. J'ai fait le mélange, j'ai planté la plante, et là, la plante va très bien. Bon. Pour le rempotage. Bon, là, dans ce pot-là, bon, je vous ai dit, il était dans un petit pot et je l'ai mis dans un grand pot. Dans ce pot-là, il est parti pour 5 ans sans problème. Mais dans un pot un peu plus petit que celui-là, le rempotage, ça sera chaque, voire 3, voire 4 ans. Ça dépend de la grandeur du pot. On va juste l'installer dans un pot un peu plus grand. Bien sûr avec un sol, une terre qui lui convient. Terre de bruyère de préférence. Si vous n'avez pas trouvé, faites un mélange avec de la terre de jardin, comme j'ai dit, et du terreau universel. Vous faites un mélange et vous plantez, vous mettez la plante dedans. Bon, pour l'engrais, c'est une plante qu'on achète, pas pour la floraison, mais pour la feuille. Donc on va utiliser un engrais spécial plante verte au printemps et en été. Une fois par mois, c'est suffisant. Une fois chaque 1 mois et demi, c'est suffisant. De toute façon, la plante, elle n'a pas eu d'engrais. J'ai pas mis d'engrais sur la plante. Il y a près de 2 mois et demi maintenant et la plante va très bien. Parce qu'il y a du terreau et il y a du fumier, donc elle est nourrie de toute façon. Mais de préférence, une fois par mois, chaque 1 mois et demi, ça va. Pour la taille. Bon, la taille, moi, j'ai jamais fait de taille. Parce que je veux que la plante grandisse. C'est une plante qui va atteindre environ 3-4 mètres. Il y a une plante comme ça au sud, mais pas à 700 mètres comme chez moi. Chez moi, elle ne va pas supporter le froid. Mais une plante comme ça, en pleine terre, dans un jardin, sur la route du sud, hein, c'est un village à 200 mètres, donc pour la température, ça va. C'est une plante qui est à près de 3 mètres. Il y a une plante qui est à près de 3 mètres et qui fleurit chaque année. Celle-là, elle n'a jamais fleuri. Elle n'a pas encore fleuri, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc pour la taille, si vous voulez, c'est à moitié. Vous coupez à moitié pour que la plante se voit obligée de faire de nouvelles pousses comme celle-là. Mais là, je ne l'ai pas taillée, elle a fait de nouvelles pousses parce qu'elle a perdu ses feuilles. Donc elle a poussé, elle a fait des pousses partout. Mais pour la taille, en général, c'est pas grave. Si vous ne voulez pas la tailler, ne taillez pas. Moi, je ne l'ai jamais taillée. Ça fait 2 ans et demi que je l'ai. C'est à vous de décider. Les insectes et les maladies. Bon, c'est une plante qui va être sensible aux pucerons. On aura des pucerons. Les pucerons, c'est facile pour s'en débarrasser. Du savon noir ou n'importe quel savon, on va mélanger avec de l'eau et on va pulvériser une bonne fois et c'est terminé. On a aussi les cochenilles farineuses. Elle a été attaquée il y a 2 mois par des cochenilles farineuses. J'ai réglé le problème. Je vais vous donner l'astuce. On va prendre 1 litre. Les cochenilles farineuses, si elles ne sont pas nombreuses, on va juste retirer les cochenilles et les écraser et pulvériser de l'alcool où était la cochenille. Mais si on a une grande attaque comme ce qui s'est passé avec moi,
On va prendre une méthode bio d'abord. Moi, je suis contre le pesticide. Je suis contre le pesticide, mais si la méthode bio n'a pas marché, alors on n'a pas le choix. On va utiliser un pesticide. Mais on doit utiliser toujours une méthode bio d'abord. Et la méthode bio d'abord, ça sera un demi-litre d'eau. On va mettre une petite cuillère à café d'huile végétale, une petite cuillère à café d'alcool et une petite cuillère à café de savon, savon noir ou alors n'importe quel savon. On va faire le mélange et on va pulvériser 2 ou 3 fois par jour sur la plante pendant 5 voire une semaine. Et là, les cochenilles vont foutre le camp. Mais attention, n'exagérez pas avec l'huile, sinon elle va faire une couche sur les feuilles et la plante ne pourra plus respirer. Faites attention, ne mettez pas trop d'huile. Une petite cuillère à café, pas plus. On a aussi des cochenilles carapaces. C'est un genre de cochenille carapace. Et là, j'ai une attaque de cochenille carapace. Bon, ça après, bon, la caméra elle est loin. Je vais vous montrer à la fin. Les cochenilles carapaces, c'est tout simple. On va juste les retirer comme ça. On va mettre l'ongle ou bien n'importe quoi. Et paf, les retirer comme ça, de cette manière. Vous avez vu? Voilà. On ne va pas utiliser un pesticide. Bon, je jette ça à la poubelle et je reviens. Pas de pesticide pour les cochenilles carapaces. Tout simplement, on va les retirer et c'est tout. Voilà. Bon là, je pense que c'était tout pour la plante. Ah non, je vais parler un peu de la plante. Pourquoi elle est encore à Beyrouth pourtant que mes plantes sont au sud Liban? Je l'ai acheté en 2009. En 2019, la plante était petite. Je l'ai mis dans ce grand pot. C'était à la fin de l'été. Elle a passé quelques semaines au sud et après elle est venue en hiver à la fin de l'automne sur mon balcon à Beyrouth parce que la température à Beyrouth c'est en hiver c'est entre 12 voire 18 degrés donc ça va. En 2020 je l'ai installé au printemps au sud Liban, tout allait bien, j'ai mon système d'arrosage qui fonctionne chaque 3 jours, mais en 2021 je l'ai laissé ici parce que je n'ose pas l'installer au sud Liban. Tout simplement parce qu'on a une crise politique, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a rien. J'ai pas de carburant, normalement je vais chaque semaine, mais là avec le manque de carburant, je vais une fois chaque 2 semaines, une fois chaque 3 semaines. Et je trouve toutes mes plantes crevées, toutes mes plantes mortes, toutes mes plantes fanées à cause de manque d'eau. Il n'y a pas d'électricité, mon système ne démarre pas et mes plantes sont condamnées sans eau. C'est une plante qui doit être arrosée en été chaque 3 jours. Donc je ne vais jamais, je vais pas oser la mettre au sud Liban pour la laisser mourir comme ça. Donc j'ai préféré la garder à Beyrouth. Bon, il n'y a pas que celle-là, il y a aussi mes datura, pas le datura, mes plantes chenilles. J'ai plusieurs plantes sur mon balcon qui sont des plantes gourmandes en eau. Bon voilà, on passe. Bon là c'était tout sur l'entretien du Sanchesia. Je ne sais pas s'il y a quelque chose encore, non là ça va. Il n'y a plus rien à dire sur la plante. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, ce sont les cochenilles carapaces. Mais je vais l'étrangler. Regardez qu'est-ce qu'il a fait tomber l'eau. Non mais lâche-moi. Bon là, ce sont les cochenilles carapaces et voilà. Je vous montre un tout petit peu. Bon là, ça je vais nettoyer après. Je vais tout nettoyer ça après. Namrudo, quitte de là, je suis en train de filmer. Allez, dis bonjour à la caméra. Allez, là maintenant c'est fini. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle plante. الكاميرا مطعوجة هيدي البسينة نطت عليها. اوكي مرحبا. هلا بدنا نحكي عن السانشيزيا. هلا كتبت كم الايتابات اللي بدي احكي عنهم مشان ما انسى احكي عن شيء. هلا بدنا نبلش باصل النبته. اصلا النبته هيدي نبته استوائيه، اصلا من امريكا الاستوائيه، يعني عم نحكي امريكا الوسطى وامريكا الجنوبيه. هلا تحديدا من الاكوادور يعني ومن البيرو. هي تحديدا تعول الاصل النبته، بس بنلاقيها بشكل طبيعي وين ما كان بامريكا الاستوائيه. هلا يعني هيدي نبته شوب ونبته بتحب الرطوبه. هلا تمبيراتور
تحملها للبرد، هيدي نبتة ما حتتحمل ابدا برد. يعني اذا الحراره بتنزل تحت 12 عندكم بالشتويه لازم تفوتوها لجوا، ما تخلوها برا لانه ممكن تاذوها تخسر ورقها وممكن تموت من البرد. فالحراره لازم تكون دائما فوق ال 12 او فوق ال 15 درجات. هلا انا حطيتها ببيروت بالشتويه، بحطها ببيروت صار لها 2019 عندي ببيروت، لانه الحراره ببيروت ما بتنزل تحت 12، يعني بتضلها بالشتويه بين 12 و 18 درجه، فما فيها اي مشكله. بس اذا كان الحراره عندكم تنزل تحت 12 بدكم تفوتوها لجوا طبعا حد الضوء، منشان لانه هيدي نبته ضوء ما بتحب ابدا العتمه، لانه ممكن تخسر ورقها وممكن تموت، لانه النبات ما بيطلعوا بالعتمه. يعني حد شباك بدكم تزرعوها حد شباك. الاكسبوزيسيون مطرح ما لازم نزرعها، مثلا عم نحكي فرض مره، هيدي نبته بتحب الضوء القوي بس ما بتحب الشمس، بس كمان فينا نزرعها مي اومبر. المي اومبر يعني شوي شمس الصبح بس بعد الظهر دائما على الضوء وبلا شمس. حتتحمل الشمس الصبح لانه الشمس تبع الصبح بيكون خفيف، بس ما حتتحمل الشمس تبع بعد الظهر لانه الشمس تبع بعد الظهر كثير حاميه ممكن تحرقوا لها ورقها. هلا يمكن شوي معتمه هون لانه انا عم صور بالصالون، ما عم صور بالاوضه اللي بصور عاده فيها لانه جوا شوب ما في اي سي، الاي سي ما بنضويه جوا لانه مضويين بالصالون. طبعا كل اللي عارف اللي عايش بلبنان بيعرف شو موضوع الاي سي، اي سيات وهيك قصص وحركات. الكهرباء ما بتجي ما فينا نضوي اي سيان ويلا. اوكي، فلوريزون الورده تعولتها هلا ببلدها الاصلي حتعطينا ممكن كل السنه، يعني كل السنه في عليها ورد، حتضلها تعطينا ورد. بس بالبلدان اللي فيها 4 فصول مثل لبنان، لانه نحن هلا بلبنان نحن اليوم او 18 او 19 مش ذاكر مزبوط، بس او 18 او 19 اوت شهر 8 2021. شو كنا نقول؟ ايه فلوريزون الورده تعولتها بلبنان حتعطينا الورده تعولتها او اخر الربيع او بالصيفيه حسب المناطق، اذا كنا بالجبل او كنا ببيروت بالساحل بالاحرى. الورده تعولتها بتشبه شوي الفلور دو بارادي، يعني شو اسمه هذا، عصفور الجنه وهيك. نبته اسمها نبته الجنه، عصفور الجنه. حتطلع ورده من فوق على الراس تاعولها صفرة مثل حبوب صفر وشوي اورانج على حمار شوي تقريبا. اوكي، الملتيبليكاسيون كيف بدنا نكتر منها طبعا نحن عم نشتلها ماشي. للتشتيل نجي بنقص شقفه من البلانت ومنشكها بقلب تيرو اسمه تيرو سبيسيال بوتور، يعني تيرو خصوصي للتشتيل. هلا اذا ما لقيتوا ما في مشكله، فيكم تزرعوها بتيرو يونيفرسال. تيرو يونيفرسال بيمشي على كل شيء. طبعا البوتوراج بيعملوها او بالربيع او بالصيفيه. اروزاج السقايه، هون بدي احكي شوي عن السقايه لانه هلا اذا كنا بالشتويه، اذا كانت النبته بقلب الارض بالشتويه ما حنسقي لانه بتكون عم تشتي. بس اذا مرقت فتره تقريبا جمعتين او 3 ساعتها بدنا نيجي نسقي، بتكون الارض بلش تنشف، فالنبته بيصير بحاجه لمي لانه هيدي نبته بتحب المي. اذا كانت موجوده ببو بدنا نتاكد دائما انه البو بلش ينشف على ربعه او النص تقريبا قبل ما نرجع نسقي، مشان ما يصير في زياده مي ونجي نسقي والنبته تهترش روشها والنبته تموت. هلا بالصيفيه انا شخصيا بسقيها ببيروت. هلا كنت حاططها بالجنوب بس هالسنه ما طلعتها، هي حاحكي فيها بعدين. بالجنوب انا حاطط السيستم كل 3 ايام اصلا بالصيفيه. ببيروت عم بسقيها كل 3 ايام لانه هيدي نبته بحاجه لمي، وببيروت في كثير شوب. نحن هلا شهر 8. بشهر 6 شو صار؟ ليه خسرت ورقها؟ بشهر 6 نسيت اسقيها، ضلت 4 ايام بلا سقايه. نسيتها، كنت مشغول كثير ونسيتها. فظهرت بعد 4. شو هيدي اختي بوجهي وعم تتسأل علي، شو بدك؟ ماشي ثقيل، مفكره حالها موضوع. اوكي خلصنا. ماشي انا فرجيكي. اوكي خلينا نرجع.
طيب لحظه حوقف الفيديو حاورها وارجع اجي. قاعد عم تحضر لي انيمي قال بلا ما تعمل شيء مفيد بحياتها. طيب وين كنا على السقاية. ضلت 4 ايام النبته بلا مي ونسيتها كليا. شو جيت بعد 4 ايام بالليل جيت بدي اقيس النبتات عندي. فجأة بلاقي البلانت اللي كانت موجودة مثل قدامكم، البلانت كلها تحت على الأرض، يعني حتى الغصون تاعولها دبلت وصارت على الأرض، قلت هيدي خلص ماتت، ما عادش في مجال تعيش، أكيد ماتت. سقيتها كثير منيح، فقت الصبح ثاني يوم ظهرت، لا رجعت لقيت النبتة رجعت طلعت وفرفحت وكل شيء، بس اللي صار مش كل الورق انزبطوا، مثلا هول زبطوا مشي حالهم، بس الورق التحتانية كتير عطشوا فما قدروا قلعوا فوقعوا. هلا لما وقعوا الورق بعد شي شهر ونص شهرين تقريبا كله رجع فرغ بين الورق. عندي وحدة هون، هول كله ورق جديد، كله غصون جديد عم تفرغ لانه خسروا الورق، عم تعطيني ترود جديدة. هلا انا زارع حدا الترنانتيرا، حاطط الترنانتيرا هون لانه تقريبا نفس العنايه. هلا كنا ننظف الالترناتيرا تاعولتي وانكسروا غصنين منها، جيت شكيتهم. الالترناتيرا دغري بتكسروا غصنه منها تحطوها بالارض وبيمشي الحال دغري بتاخذ. فبالنسبه للسقايه انتبهوا من السقايه، هيدي نبته بتحب المي، بالصيفيه ما تتركوها اكثر من 3 ايام بلا مي. اوكي هلا السول التراب تاعولها، هيدي نبته بتطلع بالغابات، يعني اجمالا النبته السوائيه بتطلع بالغابات، اجمالا النبات السوائيه التراب تاعولها لازم تكون تير اسيد، يعني تربه اسيد. التير اسيد بنلاقيها بالتير دو برويير. هلا هون ما في تير دو برويير، اذا ما لقيتوا تير دو برويير، انا ما لقيت تير دو برويير، فاللي عملته انا لما جبتها كانت اصغر من هيك ببو اصغر، حطيتها دغري بهيدا البو، جبت تراب الجنينه وجبت تيرو يونيفرسال. تيرو يونيفرسال بيمشي على الكل مع شويه زبل ومع شويه التراب الاحمر اللي بنلاقيه بالسوق، لانه هيك بنلاقي بالجنينات عن البياع الورد ما بنلاقي الا هول او تيرو او تراب، هن بيخلطوه زبل وتراب احمر وهيك. فعملت خلطه مع تيرو يونيفرسال وحطيتها، وهي نبته كثير منيحه وكثير ماشيه، فما مش ضروري تحطوها بتير دو برويير، بس اذا لقيتوا تير دو برويير الافضل تير دو برويير، لانه هيدي نبته بتحب السول اسيد. اذا ما لقيتوا اعملوا الخلطه مثل ما عملت انا، ما في ولا اي مشكله. رامبوتاج لما بدنا ننقلها لبو اكبر، هلا كانت ببو صغير وحطيتها ببو كبير. هلا بهذا البو انا صار لها 2 سنين هون ما في مشكله، بدها تضاين بعد 3 سنين او 4 سنين بنفس البو لانه البو كبير. بس اذا كانت البو اصغر كل 2 سنين او 3 بدكم تنقلوها لبو اكبر بشوي، ما تنقلوا دغري البلانت ببو كثير كبير ما بيسوى. فالنبته بعد مثلا هيدي اذا بدي نقلها بعد شي 5 سنين بدي نقلها لبو اكبر شوي ومش كثير كبير. الانجري كيف بنغذيها للنبته؟ بالربيع وبالصيفيه مره بالشهر او مره كل شهر ونص بنحط لها انجري سبيسيال بلانت فيرت، لانه للورق انجري خصوصي للورق بيجي سائل بيخلطوه مع مي وبيضيفوه على الارض، لانه هيدي نبته بدنا نشريها كرمال ورقها ومش كرمال الورده تاعولتها، لانه الورده اصلا منها كثير حلوه، الحلو فيها هي الورق، فبدنا نحط لها انجري سبيسيال بلانت فيرت. تشحيل. هلا هيدي ولا مره انا مشحلها. هلا بخصوص الانجري، هلا هيدي النبته صار لها 3 اشهر تقريبا مش حاطط لها انجري، لانه اصلا فيها زبل فالنبته عم تتغذى لحالها. بس اذا انتم ما حطيتوا زبل بقلب التراب تاعولها، يعني اذا التراب تاعولها منا انتم ما غذيتوها، مجبورين تحطوا هيدا الانجري سبيسيال بلانت فيرت. طيب نحكي هلا عن التشحيل. هلا هيدي انا ما شحلتها ولا مره، اصلا في وحده بالجنوب على الطريق، هلا بالجنوب على 700 انا ضايع من ساعه حسب 700 متر، في كثير برد فما حتتحمل، كرمال هيك بحطها ببيروت بالشتويه. هلا نحن مالنا بالشتويه بس حاحكي ليه بعدها موجوده ببيروت. بس على طريق الجنوب على ضيعه تقريبا 200 متر في وحده طولها تقريبا 3 امتار، لانه هيدي ممكن توصل بين 3 ل 4 امتار.
اذا ما بدكم اياها تكبر كثير باخر الشتويه اول الربيع بدنا نجي نقصها على النص لترجع تفرخ لنا من جديد من تحت لتضل النبته قصيره وتضلها معبايه. بس اذا ما بدكم اياها تكبر ما في ولا مشكله. انا صار لها 2.5 سنين عندي مش مشحلها ولا مره وما بديش شحلها، انا بدي اياها تكبر شوي اكثر من هيك. يعني بس بيوصل طولها تقريبا 1.5 متر ببلش قص منها ولاعمل لها اكيليب، وما بدي اياها تكبر كثير لانه كمان في البو ممكن تقلبها اذا كبرت كثير. اوكي. انسكت اي مالادي يعني الامراض والحشرات تاعولها. هيدي نبته ما فيها كثير امراض بس اكثر شيء بيجي الحشرات عليها. عندنا المن الاسود او الاخضر. المن ما في ولا اهين من هيك لنتخلص منهم. بنجيب صابون، حيلا نوع صابون، بنخلطها مع مي وبنطص مره واحده وخلص. عندنا المن القطني. المن القطني اذا كانوا كم وحده بنشيلهم بنمعسهم وبنحط سبيرتو محلها، او هيدي صار عندي عليها من قطني بس بكتره. كيف عالجتها؟ بنجيب نص لتر مي، بنحط معلقه صغيره تبع القهوه زيت نباتي، معلقه صغيره شو اسمه صابون، حيلا نوع صابون، معلقه صغيره سبيرتو. بنخلط وبنطص 3 مرات باليوم تقريبا على مده جمعه. المن القطني كله حيموت. وعندنا كوشني هلا حفرجيكم عليه، حاعمل فيديو بس بشيل الكاميرا وعب لانه بعيد الكاميرا. في الكوشني كاراباس اسمها هيك، ما بعرف شو اسمها، هي نوع من المن بس تيجي مش قطني، تيجي بتلزق. هلا حتشوفوها. هيدي ما بنستعملها بيستيسيد، ما بنستعملها دواء، بنجي بالضفر او بحيالله شيء بنبلش نشيلهم بالاصبع وخلص. هذا كان كل شيء عن النبته و طيب سانشيزيا ما عادش عندي شيء اقوله. هذا كان كل شيء. اوكي. لحظه سوري، نسيت احكي شوي عن تفاصيل بالنسبه للمن القطني. انا استعملت ميثود بيو، يعني شيء بيو منشان ما استعمل مبيدات سامه لانه انا ضد المبيدات السامه. هلا دائما بنستعمل اول شيء المبيدات، مش بنستعمل اول شيء الميثود بيو اللي ما فيها مبيدات. اذا الميثود بيو ما مشي حالها اوكي ساعتها بنضطر منشان ما نترك النبته تموت نستعمل مبيدات سامه. انا بفضل لا، فدائما جربوا اكثر شيء البيو قبل ما تستعملوا اي شيء مسم لانه اصلا مضره لكم خصوصا اذا عندكم اولاد. هلا انا الميثود بيو تبع المن القطني اللي استعملتها ممتازه. هي ما فيها ولا من قطني على النبته. تخلصت منهم بميثود بيو وبدون دواء رش. بس شوي ما تكتروا الزيت لانه ممكن الزيت على كثره الزيت بيصير يعمل بيغطي الورق ما عادش فيها تتنفس بشكل طبيعي وممكن توقع الورقه. فخففوا زيت، ما تقلوا بالزيت. السبيرتو ما في مشكله حتتبخر، الصابون ما في مشكله ما بتاذي، بس اللي بيأذي الزيت. فخففوا الزيت، مش بدك تحطوا اكثر من معلقه صغيره، معلقه تبع القهوه صغيره زيت بنص لتر مي او اكثر شوي. طيب هلا خلص اوكي. حفرجيكم بس من الكوشني كاراباس. اوكي هول الكوشني كاراباس هيون. هلا هول بدي ارجع نظفهم كلهم، بدي ارجع شيلهم. عندي هون هيون هول سود شفتون، وعندي البسين تاعولي دلق المي تاعوله على الطاوله. قاعد عم بيعضني كمان. خلصنا حل عنا. بعرفكم عمو نمرودو. قول مرحبا للكاميرا. قول مرحبا وكون مزوق. ولك ترك لك لما كون مزوق وقول مرحبا للعالم بلا اخلاق. ترك لي الوردة. طيب يلا خلص. طيب بنشوفكم مرة الجاي بنبتة جديدة مع نبتة جديدة لنحكي عن نبتة تانية. ولك ترك لي تركي. اوكي.